यप्पटे भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्वराय भवेत्। अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिसाडेडमूकोऽपि वाक्पृतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिस्तोत्रस्य यस्य जपद्भवेत्। यप्पि मेञ्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितं तस्य कुक्षिगता दोषा सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात्। यत्वृन्दावनमासाद्य कञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यत्कुर्यान् प्रदक्षिण नमस्कृति स जङ्गालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः। सोमसूर्योपरागे च पुष्यर्कादिसमागमे योनुत्तममिदं स्तोत्रमष्टोत्तरशतं जपेत्। भूतप्रेतपिशाचादिपीडा न तस्य न जायते। एतत्स्तोत्रं समुच्चार्य गुरुर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनज्ञानं पुत्रलाभो भवेत्। ध्रुवं परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टार्थप्रवृत्तिसान्नात्र कार्याविचारणः राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्य स्तोत्रस्य प्रभावन्नात्र संशयः। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्र